November 13. Oy, November 13 may pumalag. Kilala na to. Hindi lang, sino mauna? Ano yung tatanungin mo natin pangalan mo? Ano, Easy Man. Easy Man, ano pangalan? Ano, taga saan? Taga Pato-Pato lang sa cover. Hindi, dagdagan na natin yan, pirayin na natin yan. O, pira na agad. O, dagdagan natin yan, syempre. O, close up ha, harap na dito. G, baka ano, Sige. nagtag-isa to dyan, Yay, oo. Paano to to, G? Oo, yay. Mga basic ha. Ito, taga saan? Yeah, Reverde from Adarno. Alam nyo na yan. Bira. Dagdagan mo. Ay, dagdagan mo, siyempre, para close up. Damihan mo. Yan Damihan mo. Atras. Oy, nahulog isa pa. Atras ha. Panganga mo, dog. Oop. Mga veterans to. Ikaw na, G. Dagdagan natin yan, pangalan. Yo, what up? Ako nga pala si Kuya Dog. Taga saan? Kabato-bato lang po, mga tropa ni Reverde. Damn. Bira. Yan, kung gusto mo. Kasi para pambira, para pagpatagilid. Dagdagan natin. Ito, yung harapan, wala. Yan, atras. Yo. Aparap yun, Uy, smooth ha. Atak. Boom, basic. Thank you, G. Thank you. Ingat mga kapatid. Bounce. Ayun puno yung bibig Bangdog. Bam. Thank you. Mabisa yung DS. Okay, mabisa na yan. Salamat mga tol. Yeah, thank you. Okay.